নমস্কাৰ জয় অসম এতিয়া আমি উষা জুৱেলাৰ্ছৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো একদম লাইট ৱেটৰ নেকলেছ ৰাণীহাৰ আপুনি নেকলেছ আৰু ৰাণীহাৰ আমাৰ ইয়াত পাই যাব অনলি ফৰ ৰাণীহাৰ পাব আপুনি 70,000 80,000 ভিতৰত আৰু নেকলেছ পাব আপুনি 30,000 35,000 ওচৰত আপুনি পাই যাব নেকলেছ ব্ৰাইডাল সেটৰ আপুনি 1 লাখ টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব আমাৰ ইয়াত তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰো আপোনাক মই ডিজাইন দেখাও এইটো আমাৰ হৈ গ'ল नेकलेस चाब पाए बहुत लाइट वेटर आसे 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम भितरते आसे आमार यात नेकलेस एनेका टाइपर आपनार रानीहार आहि जाब रानीहार सब 6 ग्राम 7 ग्राम भितर अपनी रानीहार पाई जाब आमार यात एटु मयूर डिजाइन बनवा आसे यात एटु पाटखिला निसिना नेकलेस हो गल एटु आपनार 6 ग्राम 7 ग्रामत आहि जाब एनेका टाइपर एटु आपनि सब एटु आपनार बहुत धुनिया डिजाइन है नेकलेस है एटु नेकलेस फुली सब पाई जाब आमार यात एनेका टाइपर सब लाइट वेटर आसे सब और एटु हो गल आमार रानीहार 6 ग्राम पर स्टार्टिंग आसे 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम भितर पाई जाब आपुनी आमार यात रानीहार एकदम लाइट वेटर पाब आपुनी तेतियाह'ले आपनालोके एटु जिसक आमार डिजाइन आहिब आमार यात उषा जूवेलार्ছত और पार्चेसिंग करि जाब धन्यवाद।